जय जगन्नाथ दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आजि दिनर 10टी मुख्य खबर किंतु ता पूर्वरु आपण को जिल्लारू देखुछंती कमेंट करी जणांतु जहा द्वारा आमे आपणंक जिल्ला तथा ग्रामर खबर विषय रे ताजा खबर सर्वप्रथमे देई पारिबु। तेबे चलंतु जिबा आजि दिनर प्रथम खबर उपरकू। आसंता 7 रे लोकंक अभियोग शुणिबे मुख्यमंत्री। आसंता 7 तारीख सोमवार मुख्यमंत्रींक जन अभियोग शुणाणी कार्यक्रम अनुष्ठित हेब। गत मास 30 तारीख रे मुख्यमंत्रींकु साक्षात करी अभियोग दाखल पाई जेउमाने पूर्वरु पंजीकरण करिथिले एही शुणाणी केवल सेमानंक पाई उद्दिष्ट। सेमाने पुनः पंजीकरण करिबार आवश्यकता नाही। सूचनायोग्य जून 30 तारीख पाई पूर्वरु पंजीकरण करिथिबा आवेदनकारी सेमानंक प्राप्ति स्वीकार पत्र, व्यक्तिगत परिचय पत्र तथा आवेदन पत्र सह निर्धारित यूनिट 2 अशोकनगर भुवनेश्वर सरकारी प्राथमिक विद्यालय कैपिटाल नर्सरी ठारे जन शुणाणी पाई उपस्थित रहिबे बेली साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि। चलंतु जिबा परवर्ती खबर उपरकू। चाषी रुहंतु सतर्क। अजी पुणी आसुछि बड़ लघुचाप। 3 जिल्लारे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा। पाणीपागकू नेई बड़ खबर। चाषींकू सतर्क सूचना। पुणी आसुछि लघुचाप। बंगोपसागर रे पुणी एक लघुचाप सृष्टि हेबाकू जाउछि। ए नेई पूर्वानुमान करिछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विभाग। रविवार आउ एक लघुचाप सृष्टि हेब। पाणीपाग विभाग अनुमान करिछि जे एही परिस्थिति 8 जुलाई जाए बजाय रही पारे। केउ जिल्लारे केते वर्षान। पाणीपाग विभाग झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ एवं केन्दुझर एही 3 जिल्लारे अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना थिबारु ऑरेंज अलर्ट जारी करिछि। एही अंचल रे 200 मिलीमीटररु अधिक वर्षा हेबा संभावना अछि। ए नेई सूचना देइछि पाणीपाग विभाग। अन्यान्य जिल्ला जेपरिकि मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा आदि रे मध्यमरु भारी वर्षा 50-150 मिलीमीटर हेबार संभावना रहिछि। उपकूलवर्ती जिल्ला गुड़िकरे मध्य विशेष सतर्कता जारी रखा जाइछि कारण सेठारे मौसुमी वायु प्रवाह अधिक सक्रिय रहिब। आसंताकाली मयूरभंज और केन्दुझर जिल्ला रे अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना अछि। एही अंचल रे घड़घड़ी सह अति प्रबल वर्षा हेई पारे। चाष कार्य मध्य प्रभावित हेबार संभावना रहिछि। ए नेई भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विभाग सूचना देइछि। केउ दिन जाए वर्षा जारी रहिब। पाणीपाग विभाग अनुजाई एही अतिवृष्टिर प्रभाव 8 जुलाई जाए रहिब। तापरे लघुचाप दुर्बल होइजिबा सहित वर्षार परिमाण मध्य कमिबार संभावना अछि। तेबे एही समय मध्यरे नदीगुड़िकर जलस्तर वृद्धि पाइबा नेई आशंका करा जाउछि। एही लघुचाप और ट्रप लाइन जोगु ओडिशा रे आगामी 4-5 दिन धरी भारी वर्षा जारी रहिब। सरकारी विभाग गुड़िक पूर्वथरे प्रस्तुति नेइछंती। साधारण जनता मध्य सतर्क रहिले क्षयक्षति कमिब। पाणीपाग विभाग नियमित अपडेट देउथिबारु सेगुड़िकु नजर रे रखिबा जरूरी। चलंतु जिबा परवर्ती खबर उपर। विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा सिंहद्वार रे लागिला तालध्वज रथ। आज श्रीजीवଙ୍କ विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा दारु विद्रोह आड़प मंडपरे लीलाखेला सारी शनिवार श्रीमंदिर अभिमुखे बाहुड़ी छंती चतुर्धामूर्ति। आगे आसी सिंहद्वार रे लागिछि तालध्वज रथ। मझिरे आसुछंती भौणी सुभद्रा। पछरे गहली लगाई आसुछंती कालिया शांत। घंट घंटा ध्वनि रे प्रकंपित होई पडुछि बड़दाण्ड। भाव विह्वल होई पडिछंती भक्त। सूचना योग्य धार्य समय ठारू प्राय 1 घंटा आगरू रथ टणा होइथिला। अन्य पक्षे बाहुड़ा यात्रा पाई पुरी रे कड़ा सुरक्षा व्यवस्था करा जाइछि। मुतयन होइछंती 200 प्लाटून पुलिस फोर्स सह अभिज्ञ ऑफिसर। भुवनेश्वररू पुरी प्रवेश पथ जाए ट्राफिक उपरे नजर रखिछि एवं ड्रोन कैमेरा। ट्राफिक ड्यूटी रे 50 प्लाटून पुलिस फोर्स। एहा सह कंट्रोल रूमरू मध्य मॉनिटरिंग चालिछि। जल, स्थल और आकाश मार्ग सबुठी रहिछि कड़ा नजर।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଲୋକାରଣ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା ଅଘଟଣ ଯେପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ହୋଇ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରକୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରୁ କଟକଣା ହଟାଇଲେ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 3ଟି ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଚଡିଏଫସି ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆକ୍ସିସ ବ୍ୟାଙ୍କଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଓ ବିଭାଗମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଜମା ରାଶି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ୟାନେଲଭୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦେବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଆଜି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି 3ଟି ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ବିଭାଗ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ପିଏସ୍ୟୁ, ସମାଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଜମା ରାଶି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ୟାନେଲଭୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବେ ଜାରି ରହିବେ। ଗତ ଜୁନ 21 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଏହି 3ଟି ବ୍ୟାଙ୍କଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଜମା ରାଶି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ୟାନେଲଭୁକ୍ତ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦେଇଥିଲା। ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ସରକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରେ ନିରନ୍ତର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଅସନ୍ତୋଷଜନକ ଫଳାଫଳ। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଭାଗଙ୍କୁ ଏହି 3ଟି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ସେଭିଙ୍ଗ, କରେଣ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଲୁ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ୟାନେଲଭୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରକୁ। ବର୍ଷେ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସିରିଜ। ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଓ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଶନିବାର ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ ସିରିଜକୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସିରିଜ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟରେ ହେବାର ଥିଲା। ଏହି ସିରିଜରେ 3 ଲେଖାଏଁ ଦିନିକିଆ ଓ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାର ଅଛି। ସିରିଜର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଗଷ୍ଟ 17ରୁ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିଟାଗଙ୍ଗ ଓ ଢାକାରେ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ରିକେଟ ଚୁକ୍ତି ଓ ଉଭୟ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ସିରିଜକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବିସିବି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ ସିରିଜ ଲାଗି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସଦାଗତ କରିବ। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ତାରିଖ ଓ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ବିସିବି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ଦେଖାଦେଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା କାରଣରୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଗଠନ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସିସିଆଇ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିବା ନେଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ହେଲେ ବାଂଲାଦେଶ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏବେ ଏହି ଦେଶରେ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରକୁ। ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଜାପାନ। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତୀବ୍ରତା 5.4। ଜାପାନରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୂମିକମ୍ପର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଟାଟସୁଗୋରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 5.4 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭୟରେ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଭୂମିର 10 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରରେ ଥିଲା। ନିକଟରେ ଆମାମି କାଗୋସିମାରେ 5.5 ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏସୀୟ ଦେଶ ଜାପାନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥାନ ତାଲିକାରେ ଆସେ। ଏହା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଗ୍ନିବଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ 3ଟି ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଏବଂ ୟୁରେସିଆନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ମିଶିଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜାପାନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ